ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go. Travel, ጉዞ. Journey, ጉዞ. Trip, ጉዞ. Vacation, እረፍት. Holiday, በዓል. Tour, ጉብኝት. Excursion, ሽርሽር. Adventure, ጀብዱ. Departure, መነሻ. Arrival, መድረሻ. Destination, መድረሻ. Passport, passport. Visa, visa. Ticket, ticket. Boarding pass, የመሳፈሪያ ወረቀት. Luggage, ሻንጣ. Suitcase, ሻንጣ. Backpack, ቦርሳ. Hand luggage, የእጅ ሻንጣ. Checked baggage, የተፈተሸ ሻንጣ. Customs, ጉምሩክ. Immigration, immigration. Airport, አውሮፕላን ማረፊያ. Terminal, terminal. Gate, በር. Runway, ማኮብኮቢያ. Airplane, አውሮፕላን. Flight, በረራ. Pilot, አብራሪ. Flight attendant, የበረራ አስተናጋጅ. Seat, ወንበር. Window seat, የመስኮት ወንበር. Aisle seat, የመተላለፊያ ወንበር. Overhead compartment, የላይኛው ክፍል. Life vest, የህይወት ጃኬት. Oxygen mask, የኦክሲጅን ጭንብል. Turbulence, የአየር ሞገድ. Landing, ማረፊያ. Take off, መነሳት. Train, ባቡር. Train station, የባቡር ጣቢያ. Platform, መድረክ. Track, track. Locomotive, locomotive. Carriage, ሰረገላ. Compartment, ክፍል. Sleeper car, የእንቅልፍ መኪና. Dining car, የመመገቢያ መኪና. Subway, የከርሰ ምድር ባቡር. Metro, metro. Tram, tram. Bus, አውቶቡስ. ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go. Bus stop, የአውቶቡስ ማቆሚያ. Bus station, የአውቶቡስ ጣቢያ. Driver, ሹፌር. Passenger, ተሳፋሪ. Fare, ዋጋ. Route, መንገድ. Schedule, መርሃ ግብር. Timetable, የጊዜ ሰሌዳ. Car, መኪና. Sedan, sedan. SUV, SUV. Truck, ጭነት መኪና. Motorcycle, motorcycle. Bicycle, ብስክሌት. Scooter, scooter. Road, መንገድ. Highway, አውራ ጎዳና. Freeway, ነፃ መንገድ. Motorway, የሞተር መንገድ. Street, ጎዳና. Lane, መስመር. Traffic, traffic. Traffic light, የትራፊክ መብራት. Crosswalk, የእግረኛ መንገድ. Pedestrian, እግረኛ. Sidewalk, የእግረኛ መንገድ. Bridge, ድልድይ. Tunnel, ዋሻ. Parking, መኪና ማቆም. Gas station, የነዳጅ ማደያ. Tire, ጎማ. Engine, ሞተር. Brakes, brakes. Steering wheel, መሪ. Seat belt, የመቀመጫ ቀበቶ. Windshield, የፊት መስታወት. Rear view mirror, የኋላ መመልከቻ መስታወት. Headlights, የፊት መብራቶች. Tail lights, የኋላ መብራቶች. Wipers, መጥረጊያ. Horn, ገንድ. Navigation, አሰሳ. Map, ካርታ. GPS, GPS. Ferry, ጀልባ. Boat, ጀልባ. Ship, መርከብ. Cruise, የባህር ጉዞ. ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go. ወደብ. Harbor, ወደብ. Dock, መርከብ ማቆሚያ. Sail, ሸራ. Anchor, መርከብ ማስፈንጠሪያ. Captain, ካፒቴን. Crew, ሰራተኞች. Ocean, ውቅያኖስ. Sea, ባህር. River,
ወንዝ lake hike canal boy bridge ድልድይ tunnel ዋሻ mountain ተራራ valley ሸለቆ forest ጫካ desert በረሃ island ደሴት beach የባህር ዳርቻ coast የባህር ዳርቻ city ከተማ town village country ሀገር continent አህጉር world ዓለም globe ዓለም abroad local አካባቢያዊ domestic travel የሀገር ውስጥ ጉዞ international travel ዓለም አቀፍ ጉዞ visa application የቪዛ ማመልከቻ travel insurance የጉዞ insurance currency exchange የገንዘብ ልውውጥ foreign currency የውጭ ምንዛሪ local currency የአገር ውስጥ ገንዘብ exchange rate የምንዛሪ ዋጋ budget accommodation ማረፊያ hotel motel hostel guest house የእንግዳ ማረፊያ bed and breakfast አልጋ እና ቁርስ resort camping ካምፕ ማድረግ tent ድንኳን campsite የካምፕ ቦታ RV caravan ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go. Rent a car. መኪና ተከራይ car rental agency የመኪና ኪራይ ወኪል driving license የመንጃ ፈቃድ international driving permit ዓለም አቀፍ የመንጃ ፈቃድ road trip የመንገድ ጉዞ highway patrol የአውራ ጎዳና ጠበቃ toll የክፍያ rest stop የእረፍት ማቆሚያ service station የአገልግሎት ጣቢያ breakdown መበላሸት tow truck የመጎተቻ መኪና መካኒክ tire pressure የጎማ ግፊት fuel ነዳጅ petrol ቤንዚን diesel ናፍጣ electric car የኤሌክትሪክ መኪና charging station የመሙያ ጣቢያ public transport የህዝብ ትራንስፖርት commute ለመጓጓዝ rush hour የመጨናነቅ ሰዓት peak hour የከፍተኛ ሰዓት off peak ከከፍተኛ ሰዓት ውጭ underground የከርሰ ምድር overground ከመሬት በላይ cable car ገመድ መኪና ጎንዶላ funicular rickshaw ቱክቱክ scooter rental የስኩተር ኪራይ bicycle path የብስክሌት መንገድ bike lane የብስክሌት መስመር cycling ብስክሌት መንዳት hitchhiking walking መራመድ hiking እግር ጉዞ trail ዱካ backpacking ቦርሳ መያዝ sightseeing አስደናቂ ቦታዎችን መጎብኘት landmark የመሬት ምልክት monument ሐውልት museum art gallery የሥነ ጥበብ ጋለሪ zoo የእንስሳት መካነ አራዊት botanical garden የእጽዋት አትክልት park theme park የመዝናኛ ፓርክ amusement park የመዝናኛ ፓርክ ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go. concert festival በዓል market ገበያ souvenir የመታሰቢያ shop ሱቅ restaurant cafe bar pub nightclub የምሽት ክለብ live music የከተታ ሙዚቃ street food የጎዳና ላይ ምግብ local cuisine የአገር ውስጥ ምግብ vegetarian options የቬጀቴሪያን አማራጮች vegan options የቪጋን አማራጮች allergies አለርጂዎች dietary restrictions የአመጋገብ ገደቦች tip ምክንያት bill credit card cash
ጥሪ ገንዘብ ATM ATM bank bank post office የፖስታ ቤት hospital hospital police station የፖሊስ ጣቢያ embassy embassy consulate consular tourist information የቱሪስት መረጃ brochure brochure map ካርታ guidebook የመመሪያ መጽሐፍ phrasebook የሐረግ መጽሐፍ souvenir shop የመታሰቢያ ሱቅ duty free ከቀረጥ ነፃ airport lounge የአውሮፕላን ማረፊያ lounge boarding gate የመሳፈሪያ በር check-in counter የቼክ-ኢን ቆጣሪ security check የደህንነት ምርመራ passport control የፓስፖርት ቁጥጥር baggage claim የሻንጣ ማግኛ lost and found የጠፋ እና የተገኘ customs declaration የጉምሩክ መግለጫ arrivals hall የመድረሻ አዳራሽ departures hall የመነሻ አዳራሽ connecting flight የማገኘት በረራ layover ማቆሚያ direct flight ቀጥተኛ በረራ non-stop flight ያልተቋረጠ በረራ red eye flight የቀይ አይን በረራ ቀሪው 250 በሁለተኛው ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ። ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go.